Hello guys, and I'm gonna show you my birthday gifts last time. Saka, ito yung book. Mamaya na to. And then, isa lang papakita lang. Isa lang. Tapos na yun eh. Kind of. Sira naman. Last one. Ito. Saka, tapos na. Gift sa akin ni Lola Dad. Stay ko. Tsaka, gift sa akin ng mami ko. T-Rex. Tsaka gift sa akin ni L.A. Giganotosaurus. Tsaka, Indoraptors. Gift ni mami ko. Spino, gift ni Mamila. Tsaka tinan mo. Tsaka dalawa yung lang. Tatlo. Mamaya pa to. Ito muna. Kay Mama Hilda na gift sa akin. Dami sa Indoraptor. Ganyan. Tsaka mamaya pa to. Ito muna. Tsaka Mausa. Laki eh. Laki. Pwede pa ito kainin na ngayon. Oh. Pwede pa. Ayun o. Pwede. Tsaka ito din. Wait lang. Tsaka last one. Sunny Sinosaurus. Gift sa akin ni L.A. Pwede pa daw ganito oh. Pandun oh. Ito pwede to eh. Ito ganito. Again, Dominos Dragon. Ganyan. Tsaka, ito naman. Yung book. Pindutin mo to. Ayun o. 1. Pindutin mo to. Nakatawa. Yan. Tsaka, T-Rex saka alo. Saurus. Nakita. T-Rex saka alo. Ito yun. Hindi ito kita. Ito. Tsaka dalawa. Blue. Tsaka beta. Tsaka Triceratops. Kanina pa to. Yeah. Ito oh. Ito yun. Hydrid. Bye bye guys. Good night.